السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. هذا الفرض نشرته قبل يوم من الوقت الذي أتحدث فيه الآن طبعا، وطلبت من التلاميذ أن يحاولوا فيه. C'est le devoir du deuxième trimestre de français, un devoir de français bien sûr pour les premières années. Et ce qu'on va faire maintenant est de répondre aux questions. Donc je vous invite à suivre attentivement. Je vous invite aussi à vous concentrer avec moi. يعني ركزوا معي جيدا ولاحظوا كيف أجيب عن الأسئلة لأنها أسئلة متوقعة في فرض هذا الفصل الثاني يعني. على بركة الله, on va commencer à lire le texte. La télévision est une belle invention du XXe siècle. يعني التلفاز هو اختراع جميل للقرن العشرين. Aujourd'hui, elle est presque omniprésente. Omniprésente يعني شبه حاضرة في كل مكان أو حاضرة في كل مكان dans notre quotidien يعني في يومياتنا. C'est une composante incontournable du monde moderne. يعني هي مكون أساسي في العالم العصري الحالي. Mais quels sont ses avantages؟ تذكر هذه الكلمة. أولا نصيحة فقط للتلاميذ دائما أكررها. لست بحاجة لفهم كل النص كلمة بكلمة لتستطيع الإجابة عن الأسئلة. المطلوب منك هو أن تفهم يعني المعنى الأساسي أو الفكرة الرئيسية لكل فقرة. C'est comprendre l'idée générale de chaque paragraphe. بهذا يعني يكفي أن تعرف هذا القدر لكي تجيب عن الأسئلة وتتحصل على علامة ممتازة. مثلا هنا كلمات مفتاحية. avantage c'est quoi les avantages؟ يعني الفوائد أو المنافع. Le synonyme c'est les bienfaits. سوف نذكر هنا نعدد بعض منافع أو فوائد هذا الاختراع الذي هو التلفاز. Le petit écran يعني الشاشة الصغيرة. Autrement dit بصيغة أخرى يعني reformulation. La télévision autrement dit la télévision nous permet, c'est collé, nous permet comme ça, pardon, c'est en français, nous permet de quoi? Nous permet de suivre, nous permet de faire quoi? Nous permet de suivre des informations. يعني التلفاز يسمح لنا بمتابعة معلومات أو أخبار quotidiennement يوميا, de regarder des films, d'écouter le Coran. نستمع إلى القرآن, نشاهد أفلام مفيدة, أفلام وثائقية مثلا, أشرطة علمية, etc. Elle nous ouvre aussi une fenêtre sur le monde extérieur. يعني تفتح لنا نافذة عن العالم الخارجي. Donc la télévision a beaucoup de bienfaits. Bienfaits c'est le synonyme de avantage. Donc يعني التلفاز له عدة منافع أو فوائد. C'est pourquoi on la trouve dans tous les foyers. D'après les bons côtés de la télévision, Amilo Média, site internet. On va passer aux questions maintenant. Compréhension de l'écrit. Le type de ce texte est explicatif, descriptif, narratif. أنت ستجيب مباشرة بهذا الإجابة explicatif parce que vous ne faites que des textes explicatifs au projet 1 et 2. يعني المقطع الأول والثاني vous ne faites que des textes explicatifs. يعني يعتمد على التفسير والشرح. Le thème du texte est le téléphone portable, la télévision, internet. On choisit la deuxième réponse. La télévision. Réponds par vrai ou faux. La télévision est un appareil photo. Non, ce n'est pas un appareil photo, c'est faux. Donc on va écrire c'est faux. Deuxième phrase. La télévision n'a aucune utilité. Entre parenthèses, importance. يعني ليس لها أي فائدة أو أهمية. C'est faux. أننا عددنا مجموعة من الفوائد في النص. Donc il n'y a que deux phrases. Relève du texte deux avantages de la télévision. يعني منافع أو فوائد للتلفاز. On les trouve ici. Suivre des informations quotidiennement. Regarder des films. Écouter le Coran. Donc on va faire copier-coller. ننقل هذه الجملة بهذه الطريقة ونكتبها هنا. A. La première phrase. Bon, on va saisir manuellement. Suivre des informations comme ça. يعني متابعة أخبار, أحداث, معلومات. Et écouter le Coran. Le Coran. يعني تستمع إلى القرآن مثلا. تجويد أو شيء من هذا. Complète le tableau suivant en relevant du texte une définition et une reformulation. Une définition يعني تعريف. كيف تجدها؟ تكون غالبا الفقرة الأولى.
تجد الاسم الذي نعرفه بعده l'auxiliaire être. Et si c'est singulier, son si c'est pluriel. Donc ici vous avez la télévision est une belle invention du XXe siècle. On fait copier-coller. هذا تعريف, ça c'est une définition. نعرف الشيء الذي نتحدث عنه. Comme ça, on fait coller. Et pour la reformulation يعني إعادة صياغة من السهل أن تجدها, تجد الكلمة أو الشيء الذي نتحدث عنه بعدها تجد soit autrement dit, soit c'est-à-dire. Donc c'est ça la reformulation. Autrement dit, la télévision. C'est ça la reformulation. Le petit écran, autrement dit, la télévision. C'est une petite phrase, c'est une phrase. C'est ça la reformulation. Donc la reformulation commence par autrement dit ou bien par c'est-à-dire. C'est bon? 5. Souligne l'expression de la conséquence. La conséquence هي النتيجة. كيف تعرفها؟ يوجد كلمات تبدأ بها مثلا donc par conséquent. تحفظها. Et proposition c'est une phrase. Expression ou bien proposition c'est une phrase. Donc on va chercher le mot donc. Ici on a trouvé le mot donc. Qu'est-ce qu'on fait? On va souligner comme ça. Donc on doit faire attention à ce que l'on regarde. يعني حتى بدون أن تفهم معنى الجملة يمكن أن تجيب عن هذا السؤال. 6. Relie les phrases suivantes de façon à exprimer la cause. Tu as deux phrases ici, on va les relier. يعني نربط هذه الجملتين بطريقة بحيث أن يكون لدينا يعني رابط يتعلق بالسبب. Donc on va dire la télévision est populaire car elle est très utile. On peut aussi dire parce qu'elle est très utile. 7. Conjugaison. Mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ça, c'est un verbe du premier groupe. هذا verbe du premier groupe. Donc, on va effacer le ER et on rajoute quoi? On rajoute ENT. Pourquoi? Parce que c'est ça le sujet, les chercheurs. يعني pluriel. في الجمع. وبالتالي نضيف ENT. Conjugaison حفظ. مسألة حفظ فقط. تحفظ وتطبق. لا يوجد شيء يعني معقد في هذا الأمر. Deuxième phrase. Tu as un verbe du premier groupe aussi. ER. نحذف la marque de l'infinitif et on cherche le sujet, c'est ça le sujet, Karim et Lina, yani pluriel, donc on va faire comme ça, termine ENT la terminaison, donc on aura la phrase suivante, Karim et Lina terminent d'abord leurs exercices, puis ils regardent toujours la même terminaison, ENT, donc on va écrire comme ça, ENT, regarde avec ENT. Très bien, ENT. On peut dire aussi Karim et Lina si vous avez par exemple un verbe du deuxième groupe, finir, comme le verbe finir. On dit, on efface le IR de l'infinitif et on met finissent de SENT. Donc on peut dire Karim et Lina finissent d'abord leurs exercices, puis ils regardent la télévision. Proposer un titre à ce texte, tout simplement, on peut dire tout simplement la télévision. Ou bien on peut dire les avantages, ou bien les bienfaits, ou bien l'utilité, يعني الأهمية أو الفائدة, l'utilité de la télévision. C'est ça. يعني تختار عنوان واحد, تقترح عنوان واحد فقط وليس أكثر من عنوان. إذن هذا هو تصحيح الفرض, هذا هو التصحيح الذي نشرته قبل يوم من الوقت الذي أتحدث فيه الآن. تركت لكم الرابط في صندوق الوصف. سوف أترك لكم مجددا الرابط في صندوق الوصف لهذا الفيديو الذي ترونه أمامكم. التصحيح الموضوع مع التصحيح لتتمكنوا من التمرن عليه من جديد قبل مشاهدة التصحيح. وفيما يخص الوضعية الإدماجية أيضا تركت لكم نموذجين في المنتدى بالفرنسية كوميونوتي, بالعربية من فروض المنتدى. هذا هو النموذج الأول, تضغط على الصورة لتظهر لك بشكل يعني واضح, والصورة الثانية تضغط من هذا المكان يعني في هذا الأسهم لتظهر لك الوضعية الإدماجية الثانية. إذن هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو, أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. انتظرونا في المزيد من الفيديوهات إن شاء الله لنشر المزيد من الدروس والفروض والوضعيات الإدماجية. ولا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديوهات مع زملائكم, فهذا يحفزنا على المواصلة ونشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.